प्यारे बच्चों, अब कहानी सुनो में आज हम पढ़ेंगे हुरूफ़े तहज्जी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आ अनार, आ अनार। आ आम, आ आम। बा बिल्ली, बा बिल्ली। पा पंखा, पा पंखा। ता ताला, ता ताला। टा टमाटर, टा टमाटर। सा समर, सा समर। A is for apple, a apple. Ba is for bear, ba bear. Kha is for cat, kha cat. Da is for drum, da drum. A is for eye, eye. F is for fish, fish. Color name: red, yellow, white, black, pink. Counting: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fruit names: mango, banana, grapes, pineapple, apple. Animal's name: cat, cow. Lion, elephant,